اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ علی چورہ شریف درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں تک میری آواز جاتی ہے سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، پنجرے خانہ نوائس روز سے۔ اے رب میرے دماغی پودا میں تمہوں دے دینا، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال، لاج رکھتا ہے گناہگاروں کی وہ لجپال۔ دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال، دیر ہو بھی جائے دیتا ہے مصیب و ٹال۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہ چنی دی نہ چگے دی نہ کالے دی نہ بگے دی، پیر پنجر سن گل کی تھی۔ اے 23 اگست 2022 تو اگے دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کے گل کی تھی، اے خاتون جج کو دھمکیاں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ، 3 روزہ حفاظتی ضمانت منظور، اور رجسٹرڈ ہائی کورٹ کے نوٹس پر تمام ججوں کا متفقہ کارروائی کا فیصلہ۔ لارجر بینچ آج سماعت کرے گا دہشت گردی کیس میں عمران خان کو جمعرات تک عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ توسا خانم ریفرنڈم میں الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی سربراہ کو جواب کے لیے 7 روزہ مہلت۔ NA 118 ضمنی انتخابات میں کاغذات منظور کے خلاف اپیل پر کل تک جواب طلب۔ سوشل میڈیا اتھارٹی بنوانے اور یوٹیوب بند کرنے پر بھی کام شروع ہے۔ یہ انہیں تاڑ لیا نہیں کہ گیم ساری اتھو ہی پیندی اتھو، یہ بڑے وڈے یہ اپنی کمیشن بغیر کمیشن نہ دیو تو کوئی کام نہیں ہوں۔ نہ انہیں IMF کے کان نہیں سٹے ہوں جی کھوتے سٹے دے ہوں۔ عمران خان کا بیانیہ جیت گیا انپورٹڈ حکومت کو ایک اور شکست۔ عالمی اداروں میں بھی ایکشن میں یہ جڑی قوم متحدہ ہے اس تک بھی آواز پہنچ گئی کہ خان صاحب نال عمران خان صاحب نال زیاستی ہے۔ جڑی گل میں آخنا پیا یہ وڈی میں تو گل دے دی تھی۔ PTI بالمقابلہ MKM کراچی میں کون کرے گا راج؟ عزیز خان کا دبنگ تبصرہ یہ وڈی میں تو گل دے دی تھی، وڈی۔ میرے بھائی شہباز گل کو ابھی تک پانی کا ایک گلاس تک نہیں دیا گیا۔ پاکستان کے مودی کو میرا پیغام دے دیا جائے۔ اے جڑا ہندوستان ختم ہونے اللہ، اے اروائی کی بندش برقرار، صحافی تنظیمیں متحرک، ملک بھر میں احتجاج جاری۔ حکومت نے سابقہ وزیر اعظم کو دہشت گرد بنا دیا، دہشت گرد نکایا کم نہیں کر دیتا، دہشت گرد۔ آئیاں پتہ نہیں کسی نو سلطان ڈاکو دا لسانس دیتا جاسی، کسی نو جبرو دا دیتا جاسی، کسی نو نظام دا لسانس دیتا جاسی۔ اے سارے جڑے اگے پیچھے اے سارے جڑے ہیں اے سارے اسی تاڑا ہی بیٹھے نہیں سچ۔ اے کوئی غلطی کرے تو ایسا انہوں نے غلطی انہوں نہیں یاد۔ اگر عمران خان کو نائل قرار دے دیا گیا، عوام کا سمندر سونامی، ہر چیز جام، ہر شہر جام، ہر سڑک جام، ہر معاملات جام، کوئی چیز لبڑ ہی نہیں لگی، نہ کھانے آستے نہ پینے آستے۔ اے تباہی پٹ کے رکھ دے سن، تباہی جڑی گل میں آخنا پیا اے تو انہوں غلط فہمی۔ اے روٹی کپڑا اور مکان اے دیتا ہے رحمان، اے بندہ نہیں دیتا، اے بھی نہیں لبن لگا۔ نہ ایڈی وڈی جڑی تاریخ ہے شروع ہو جاتی۔ اے بڑا کم خراب ہے۔ آئیاں تک خان صاحب اسی گلا وچ اے مستن کہ انتشار نہ ہوئے، معاملات نہ خراب ہون، ملک ہی تیاڑا اے پیچھے جاندہ پیا۔ اے ملک نو بدھانے دے چکرا نہیں، گھٹانے دے چکرا وچ
ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੋੜਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਦਾ, ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਜੇ ਵਾਰਡਨ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਇਧਰ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਦਾ, ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਦਾ, ਇਹ इसराइल ਕੋਲੋਂ ਠੇਕਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੂटियां सुन लिया था। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं आखना पिया शहबाज गिल की आज अदालत में पेश की, बिस्तर बंद गाड़ी में अस्पताल से पहुँचाया गया। ये वड्डी गल तुहानूं दस दी, वड्डी अनपोर्टेड हुकूमत के अच्छे हथकुंडे जमील फारूकी पर गैर कानूनी मुकदमा दर्ज, ये भी वड्डी गल तुहानूं दस दी। हाँ, डरता हकीकी आज़ादी के हवाल तक सड़कों पर रहूँगा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਪਿਆ एक दफ़ा सड़कों ते आ गया फिर खान साहब मुड़ के नहीं जान लगे। इस वास्ते इसनू किसी कमां दे ध्यान लगन दिओ बच जासो, वरना रगड़े पकड़े जासो। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं आखना ऐ तुसी इंज रगड़े जासो, ऐ जिस तरह चक्की चो आटा निकलना, आटा ऐ इस तरह रगड़े पकड़े जासो, कुछ भी नहीं रहने लगा। ये सारियां बदमाशियां हर चीज़ निकल जासी ना, कुछ भी नहीं रहने लगी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं आखना पिया ये वड्डी गल कह दी थी। क्यों नहीं इमरान खान को हटाने की ज़रूरत पड़ी। इमरान खान का पिंडी जलसे से दबंग खिताब, नौजवान मुस्तफ़ी आपका है चेयरमैन तारीख इंसाफ। ये वड्डी गल तो दे दी थी, वड्डी। PTI बिल मुकाबला MQM कराची में कौन करेगा राज, ये फैसल अजीज़ खान का दबंग तजिया, ये वड्डी गल तो दे दी थी। ये जड़ा इमरान खान है ये अब किंग मेकर बन गए, ये सुनामी भी बन गए। ये जड़ी लहरे कराची तो उठसी सरहद दे पहाड़ां नाल टकरा के इस्लामाबाद हुकूमत नूं 31 अगस्त तो बाद फारक शहबाज गया ए नस्सियां पता ही नहीं लगन लगा। इस तरह नस्सी समझ ही नहीं आने लगी कि शहबाज शरीफ साहब किधर गए ना आए, किधर इन ते गए किधर इन। ये वड्डी तुहानूं गल दे दी थी। इमरान खान का बयानिया जीत गया इम्पोर्टेड हुकूमत को एक और शिकस्त, आलमी इदारे भी एक्शन में आ गए। ਜਿਹੜੀ गल तुहाडे नाल मैं करना, कप्तान की गिरफ्तारी और कारकुनों ने तारीख बदल दी। खबरदार, इमरान खान को रेड लाइन से आगे नहीं आने देंगे। पंजाब और KP लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। ਜਿਹੜੀ गल मैं तुहानूं आखना पिया ये वड्डी तुहानूं गल दे दी थी, वड्डी। एक और ज़िमनी इलेक्शन फिर कप्तान ने मैदान मार लिया है। MQM को सीट खस ली और बिलावल तय आसफ जरदारी है जाके MQM के करीब होए। साढ़े नाल आटा सट्टा साढ़े नाल आटा सट्टा साढ़े नाल लाओ, साढ़े कमिटमेंट करो है तां जाके तुसी सीट कट सो, वरना तुसी सीट नहीं कट सकने।